Yo, what's up mga ka-shoppers? Yan. Welcome sa ating first unboxing video dito sa Branded Brands. Ngayon, meron tayong first package na from Lazada. Yan. Tingnan natin kung ano yung unang i-unbox natin from Lazada. Yan guys. Yan. Here goes something. For sure, this is something from friends natin sa Lazada. Ayan. So, let's go. Ayan. So yan, very well packed ang package natin. Kudos. Itong package is from Anta Global. Ayan. Anta Philippines. So, yun guys, pag sa mga legit package, may mga ganyan holographic na tape. Yeah, let's go. Ayan, so super well pack ang ating package. Kita nyo naman balot na yan. Bakit mga umpog-umpog yan dun sa delivery sa cargo. So, ayan. So, visible naman yung logo. Kita natin yan. So, ayan. Kita nyo yung logo. So, alam nyo na kung ano to. Yo, what's this? Nga natin masira yung box. Remembrance. Okay. So after bubble wrap, naka clean wrap pa siya. Ayan, super safe yung packaging. Ayan, kudos sa packaging yan now. Tadaan! Hirap pala mag-box pag super secure din. Pero kudos sa Anta Global. Ayan.